औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने दीनी और दुनियावी मामलात में मसरूफ़ और मशगूल होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम आस्ताना आलिया रियाज़ाबाद शरीफ न्यू टाउन अटक की मरकज़ी जामिया मस्जिद अनवार गौसिया इरशाद बेगम से मुत्तसिल जाए नमाज बराए ख़वातीन की तामीर का काम जो शुरू हो चुका है, बुनियादों में जो काम हो रहा है, उसकी हम आपको पहले तस्वीरी झलकियाँ दिखाएंगे और साथ साथ हमने मीनार शरीफ का संग बुनियाद रखा, उसकी भी तस्वीरी झलकियाँ, और उसके बाद जो अब अपडेट पोजीशन है काम की, उसका एक वीडियो क्लिप भी आखिर में आपको दिखाएंगे। आप सबकी खिदमत में गुजारिश है कि आप इस जाए नमाज बराए ख़वातीन और मस्जिद के मीनार शरीफ की तामीर में अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। आप क्रश, सीमेंट, रेत, सरिया और नकदी की सूरत में आप अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। इस वक्त हर चीज़ बहुत ही महंगी हो चुकी है, तो हम आपको खुसूसी दावत दे रहे हैं कि इस कार खैर में अपना हिस्सा अपनी ताकत के मुताबिक ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ऐसे काम ताउन के बग़ैर पाया तकमील तक, यानी लोगों के ताउन के बग़ैर पाया तकमील तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद है आप हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपना और अपने दोस्त अहबाब का हिस्सा जिस सूरत में भी आपको अच्छा लगे, उस सूरत में आप अपनी हाज़िरी लगवा कर सआदत दारैन हासिल करें। मटीरियल की सूरत में जिस तरीक़ा से भी, नकदी की सूरत में जैसे भी आपको अच्छा लगे, ज़रूर आप हिस्सा शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने दीनी और दुनियावी मामलात में मसरूफ़ और मशगूल होंगे। ये जनाब जाए नमाज बराए ख़वातीन की जो बुनियादों के ऊपर लेवल बराबर करने के लिए जो दीवार बननी थी, जहाँ तक ये माशाल्लाह बन चुकी है। तो ये कॉलम आगे भी आपको नज़र आ रहा है कॉलम, और ये जनाब ये दीवार सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब जनाब अली इसके ऊपर वो दीवार, ये आपको हम अंदर से दिखा रहे हैं। वहाँ तक ये हाल है जी। ये गली की तरफ से ये जनाब दीवार, ये जो आपको चार कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये मीनार शरीफ, ये खाली जगह हमने छोड़ी है। यहाँ से मस्जिद शरीफ के जो यानी मर्दाना जगह है ना जी, यहाँ से दरवाज़ा निकल जाएगा और उधर बंद चला जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ये नीचे हमने पहले भी आपको बताया है, ये जो पंजाबी में कहते हैं कख पाए वैन, इसके नीचे बोर हमने इसको छुपाया हुआ है। ये जनाब आप एक दफ़ा फिर इधर से इसका नज़ारा करें। इसके ऊपर अब यानी ये जो दीवार है ना जी, आपको नज़र आ रही है, 1 2
یہ والی 3 اور یہ سامنے والی 4. اس کے اوپر جناب اب بیم آئے گا، بیم آئے گا اس کے اوپر، اور وہ بیم جناب، اس بیم میں 4 سریے، یہ دیکھیں، یہ جو ہے جی یہ دیوار، یہ 24 فٹ ہے ادھر سے. اگلی جو یہ آپ کو پہلے والی نظر آ رہی ہے یہ 22 فٹ ہے، اس سے پیچھے جو نظر آ رہی ہے 21 فٹ ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں کالم سے لے کر اس کالم تک جناب 32 فٹ ہے. ابھی اس کے اوپر 32 فٹ کے 4، 24 فٹ کے 4، 22 فٹ کے 4، 21 فٹ کے 4 کیا ہوں گے جی؟ سریے. کون سا سریہ ہوگا؟ ادھی والا سریہ، آدھی انچ کا جو ہوتا ہے. عمومی طور پہ یہ اس کا بھائی جناب یہ ادھر اتفاق سے موجود ہے. یہ والا سریہ جناب، اس کا بیم بنے گا اور پھر جناب بیم ڈال جائے گا 7x7 کا، وہ رنگ ہوتا ہے، اور غالباً یہ 9 انچ کا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو، بیم ڈلے گا جناب. یہ جب بیم ڈل جائے گا اس کے بعد یہ ساری جگہ پہ، جس کو آپ بھراں بولتے ہیں جناب، مٹی یا ریت جو بھی سستی پڑے گی انشاءاللہ، جو بھی وہ یہاں پر ڈالی جائے گی، اس کو برابر کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جناب یہ والی جو جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر استنجا خانے اور 4 دام کی جگہ، وضو کی جگہ، یہ تقریباً اس جگہ پہ دروازہ آئے گا، یہ کالم سے مغرب کی طرف، اور اس سے اندر انٹر ہو کے یہاں سے دوسری منزل کے لیے سیڑھی جناب اوپر جائے گی. تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہے گا جی. آپ خصوصی اپنا حصہ بھی شامل کریں اور خصوصی دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. یہ ہمارا یہاں پر حصے شامل کرنے کے لیے یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آخرت کا خزانہ. مسجد اور مدرسہ کے کام میں اپنا حصہ شامل کر کے سعادت دارین حاصل کریں. رابطہ نمبر قبلہ پیر صاحب 0300835691. جزاک اللہ. ہماری ویڈیو تھوڑا لمبی ہو گئی ہے، 5 منٹ سے اوپر جا رہی ہے، تو ہم آپ سے اس وقت اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.